fourth session with Sir Ben. Ayan, God with us. Paleft tayo. Sige lang. Atong straight lang daw ka. Okay. Alright. Thank you so much. Straight lang siya. Para dito ka malinya sa bus dapit. Okay. Di naman ka need mag-transfer kaya nagsupay Yes. naman ka sa linya daan. Yes. I thank you, Lord. Nahinay lang sa tayo para di Straight naman. okay. Sige, diretso. Ano man yung Hilux? Hmm. Nindot ka siya. Ayan, nice lagi ni siyang drive-on, sir, no? So, Kanin. nako lang Lang ka siya. siya, no? Pero pang ministry, manggod, sir, akong heart food. Ay, Hi. dili biya ni siya kuan, ma'am. Dili biya ni siya ingon mahal nga ano gyud. Kanin. Dili man ni siya kuan. May Thank maningod you, kay. Lord. Hi, guys. Thank you for watching. Diana po with Sir Ben Carops. Sige, diretso lang. Diretso lang tayo. Na diri gahapon. Yes, no? So, God is really kailangan nato every time we do something. Kani kay dili na kay siya kuan. Okay. Daghan man gud karga. Daghan jud, sir, niya. Ani good. Desire din ako na magkaroon ng para Kay 15 may kargaan ni. Apil dako 14 siya per ba? driver. Madaghan gud og kuan. Pwede gud ka mo sakay daghan. mag-change gear na ko, sir. Ana lang number 3. Number 3 man. Number 3. So, dahil nami sa highway karon, highway patrol. The Lord is with us. So, si Lord lang din atong confidence sa ani ay. No? Ayan, guys. In our 4th day training with Sir Ben. So, again, encouraging everyone, if you want to learn driving, you can enroll at St. Therese Driving Academy. Sige na yung inyong location diha, Sir Ben. Kuan lang ma'am. Front lang yun siya sa flyover. Fronting flyover at Tagum. Kaya kuan man yun siya entrance. Doon lang mo po na siya sa hospital dahil, sir. Ano kaya sa hospital sa doon sa inyo? Wala hotel man na ma'am. Hotel, no? Ang Big 8. Unahan lang yun siya sa Big 8. Then dirita ma'am. Clutch at all. Okay. Balik number 2. Ayog accelerator ha. Hinahinay dog release. Sige. Okay. Then signal og right. Dirita. Okay. Sige lang. Hinahinay tuyok ha. Sige tuyok. Okay. Pwede na i-release yung clutch. Hinahinay ma'am. Sige release. Buwi na gina siya. Bawi. Dito. Okay. Straight na. So, taas-taas niya itong video karon, guys. So, left, right, and ayan. So, daghan kayo consider, no? Sige. And, Accelerator ha. Sige, accelerator doon. Full clutch. Sige, full clutch. Change gear. Number 3. Ano lang, sige. Release. ayan. So, maabot na kita ginay-hinay, ani. Di na sa tamag pa master, no? Ano lang. Aron di lang dyan ka Aron di lang magkalisod. dyan magkalisod, magkasunggo-sunggo. Ayan, thank you so much, Lord, for this privilege, no? And nakapractice na sad ko sa among sakyanan, so gaan-gaan na lang. So sideways po, siklat-siklat kamay. So again, once again, for the last time, I'm going to encourage you guys to enroll at St. Therese Academy, Driving Academy. And Ay, okay na na siya. Sige, para diretso. makabalo sa gusto magtuon. And thank you so much. And that's pretty much it for today, guys. Bye, everyone.